और एक माइल 20 टंका गोटे गोटे पीस 20 टंका और एक माइल 20 टंका गोटे गोटे पीस 20 टंका। आजिर भिडियो मेलारू मु कौन सब किणिक आनली आपण मानक देखैबी। एते कम टंकार मु सब किछि जिंस किणिक आनिछि। आपण माने न देखिले केबे भी विश्वास करिवेनी। बहुत कम प्राइस रे मिलुथला सब किछि। पूर्व भिडियो रे मु तुम मानक कहितिले ना मु बाउंस राणीर खेल देखितिली मते बहुत भल लागितिला। आ तुम मानक पई टिके भिडियो बनेइछि तुम मानक देखैबी। एबे तुम माने देखो बहुत डेंजरियस गेम। आगरु केबे मु बाउंस राणीर खेल देखि नथिली। स्कूल रे मु बही रे पढ़ी बाउंस राणी खेल विषय रे किंतु केबे देखि नथिली। आज प्रथम थर देखिली। देखंतु एठारे छोट छुआ दुई जण बहुत सुंदर डांस करुछंती। मु एठारे किछि समय ठिया हेकि देखिली समस्ते देखुथिले बहुत भल लागिला। सांग माने मो देहटा टिके भल नाही सेति पई मो वॉइस टा टिके अलगा सुना जाउथबो तुम मानकु। तुम माने टिके एडजस्ट करनबो कोन करबा देहटा खराब अछि तो। तुम मानकु मो पूर्व भिडियो रे कहितिली ना मु एका जाइतिली खंडगिरी मेला बुलिया पई। एबे मु एका बुलिया पई जाए बहुत सुंदर वीडियो बनाए। वीडियोटी मध्ये भल बनिथिला तुम मानकु पसंद आसिला। तुम मानकु पसंद आसिला जानि कि मते बहुत भल लागिला बहुत खुशी लागिला। तम मानकु वीडियोटा भल लागिबा सहित मो भौणी को मध्ये वीडियोटी बहुत भल लागिला। से मो वीडियो देखि कहला से भी जीव खंडगिरी मेला बुलिया पई। तापरे आ कोन हॉस्टल पाखरु मो बस रे बसी आमे दुई भौणी पहुंची गलु खंडगिरी मेला रे। तुम मानकु कहितली ना हॉस्टल पाखरु खंडगिरी बेसी दूर नुहे मात्र 5 टंकार रास्ता। ऑटो रे एठू गले 20 टंका। हॉस्टल पाखरु ऑटो रे बसिकी खंडगिरी मेला पर्यंत 20 टंका। किंतु मो बस रे गले जनकु 5 टंका। आमे मो बस रे जाइतिलु खंडगिरी मेला। आम दुई भौणी को बहुत भल लागिला। भौणी प्रथम थर खंडगिरी मेला बुलिला ताकू भल लागिला। से किछि किछि जिंस शॉपिंग करिछि मु आगो को ब्लॉग रे तुम मानकु देखिबी। मेला रे मो भौणी को गोटे लेहेंगा पसंद आसिला। देखंतु एही ग्रीन कलर लेहेंगाटा। लेहेंगार ब्लाउजटा आगरू सिलेई हेकी आसीतिला ताकू आ सिलेई करियाकू पड़ी नथांता। लेहेंगार प्राइस 1300 टंका कहउथिले। प्राइस अनुसार लेहेंगाटा मो भौणी को बहुत भल लागिला। से आनिबो बोली कहउतिला। जेतेबेले मो भौणी जानला लेहेंगा रे दुपट्टा नाही ता मन दुख होई गला। दुपट्टा थिले लेहेंगाटा बहुत सुंदर लागिथांदा। जेहेतु सेतिरे दुपट्टा नथिला भौणी लेहेंगाटा आनलानी। तापरे आमे किछि सुंदर सुंदर कंढेई देखिलु। एही कंढेईर प्राइस 100 टंका। गोटे कंढेई को 100 टंका। तापरे आमे दुई भौणी सुंदर सुंदर साड़ी देखिलु। साड़ीर प्राइस 500 टंका थिला। गोटे साड़ी को 500 टंका। भल होइछि ना। तापरे मु बहुत सुंदर सुंदर चप्पल देखिली। स्लीपर सबुर प्राइस 100 टंका। हल को 100 टंका। स्लीपर सहित एठारे बहुत सुंदर सुंदर सैंडल जुती मध्य थिला। से सबुर प्राइस थिला 150 टंका। जुतीर प्राइस थिला 150 टंका एवं सुंदर सुंदर सैंडल प्राइस थिला 150 टंका। लेखा आइछि आपण माने क्लियरली देखि पारुथिबे। एमिति मेला रे बुलु बुलु हठात नजर रे पड़ला बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मते बहुत भल लागिला। मु प्राइस पचारली से कहले सबुर अलगा अलगा प्राइस अछि। तापरे मु गोटे चोकर रो प्राइस पचारली से कहले चोकर रो प्राइस 150 टंका। 150 टंका को चोकटा बहुत सुंदर हेतिला मते बहुत भल लागिला। तापरे मु गोटे लॉन्ग चेन जेउथिर गोटे हेवी लॉकेट लागिछि तार प्राइस पचारली से कहले 100 टंका। देखंतु सांग माने ए सब ज्वेलरी मात्र 100 टंका। 100 टंका को बहुत भल हेछि ना मते तो बहुत भल लागिला। मु कोन सब किनिली टिके परे आपण मानकु देखैबी। एही स्टॉल रे बहुत सुंदर सुंदर इयरिंग मध्य थिला। इयरिंग रो कलेक्शन बहुत भल थिला। बहुत सुंदर सुंदर हेवी झुमका थिला चांदबाली थिला फ्लावर ज्वेलरी भी थिला बहुत सुंदर थिला कलेक्शन। मो प्राइस मध्य पचारतिली से कहले स्टार्टिंग प्राइस मात्र 50 टंका। 50 टंका रो 200 टंका पर्यंत बहुत सुंदर सुंदर हेवी ज्वेलरी एठारे अछि। तापरे मु मेला रे आगकु चालुतिली। गोटे हेमदस्तार स्टॉल पाखरे मो पाद अटकी गला। मु हेमदस्तार प्राइस पचारली से कहले 150 टंका। देखंतु सांग माने एही छोट हेमदस्तार प्राइस मात्र 150 टंका। तापरे एही स्टॉल रे मु किछि सील एवं पासा देखिली। प्राइस मध्य पचारली से कहले सबुर प्राइस अलगा अलगा अछि। 700 टंका रु आरंभ 2000 टंका पर्यंत अछि। सांग माने 3 दिन हेलानी मो देह खराब थिला सेति पई वीडियोटा ठीक से एडिट करि पार नथिली। आज टिके मते भल लागुची तो सेति पई मु वीडियोटा एडिट करूची। संपूर्ण देह मोर भल हेनी दिने 2 दिन भितरे भल हे जिवो।
କିଛି ସମୟ ମେଳାରେ ବୁଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଏକ ଷ୍ଟିଲର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିଲି। ପ୍ଲେଟ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ହାତରେ ଧରିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା। 80 ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ହେଇଛି ନା। ତାପରେ ମୁଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲର ବାୱେଲ୍ ଦେଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବାୱେଲ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରିକି ଦେଖଉଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା। ଚାରିଟାକୁ 100 ଟଙ୍କା, ଗୋଟାକ 25 ଟଙ୍କା ଆଉ। ଏହି ଟାଇପ୍ର 4ଟା ଷ୍ଟିଲର ବାୱେଲ୍କୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। କାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଇପାରିଲାନି। କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁ କରୁ ରାତି 3ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି, ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରି। ତମମାନଙ୍କୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋତେ ତ ଜାଗର ଜାଳିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମେଳାରେ ମୁଁ କିଛି ପନିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି। ଲୁହାର ପନିକିଟା 150 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ। କାଠର ପନିକିଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ହାତରେ ଧରି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ସେଇଟା 100 ଟଙ୍କା କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଲିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିଲି, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁଥିଲା ନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭଲରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମେଳା ବୁଲିଲୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୋ ବସ୍ରେ ବସି ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରୁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଲି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭଏସ୍କୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, କାରଣ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ ଟିକେ ଏମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆଉ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି। କାଲିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାଲି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୋର କଲେଜ ଅଛି। କାଲି କଲେଜ ପଳେଇବି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହବନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଦେଖେଇଦେବି ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ମେଳାରୁ ଆଣିଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ବେଶୀ କିଛି ଆଣିନି। ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା 12ଟା ଟିକଟାକ୍ କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 12ଟା ଟିକଟାକ୍ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି, ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ର 12ଟା ଅଛି। 12ଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା। ଭଲ ହେଇଛି ନା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ଦେଖଉଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ କ୍ଲଚର ଆଣିଛୁ। ଏଟା ଭଉଣୀ ତା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏତେ ବଡ କ୍ଲଚରଟା ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କାକୁ ଏତେ ବଡ ସାଇଜଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା। ଆହୁରି ବଡ ବଡ ସାଇଜର ଥିଲା। ଏଟା ଫାଇବରର, ପଡିଲେ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପଡିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତ ଏଟା ଫାଇବରର ଭଲ, ପଡିଲେ ଭାଙ୍ଗିବନି ତଳେ। ଆଉ ଏମିତି ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇନି ବ୍ଲୁ କୁ ପିଙ୍କ କଲର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ହ୍ୱାଇଟ କଲରଟା ଅଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଆଉଟଫିଟ୍ ସହିତ ଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ୍ଲଚରଟା। ଏଟା ଭଉଣୀ ଆଣିଛି ତା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଆଣିଛୁ, ୟୁପିନ୍ ବା ଜେପି କ୍ଲିପ୍, ଯାହାବି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ଲିପ୍ ଆଣିଛୁ। ଏଟା 10 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ କେତେଟା ଅଛି? 12ଟା ନା ପଣିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରେ 12ଟା ଜେପି କ୍ଲିପ୍ ଅଛି। ୟୁ କ୍ଲିପ୍, ଯାହାବି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି। 12ଟା କ୍ଲିପ୍ ଅଛି। ଏଟା ଦରକାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ 12ଟା କ୍ଲିପ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ନା। ଏଟା ଆମେ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ଛୋଟ ସାଇଜ ବି ଥିଲା, ମିଡିୟମ ସାଇଜ ଥିଲା। ଏଟା ଆମେ ବଡ ସାଇଜଟା ଆଣିଛୁ। ଏଟା ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନରେ ଦରକାର, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ। ମାନେ 10 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦିର ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିଛି। ଏଟା 5 ଟଙ୍କା। ଏଟା ହ୍ୱାଇଟ ଷ୍ଟୋନର ବିନ୍ଦି ପ୍ୟାକେଟ ଥିଲା। ଏଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ଷ୍ଟୋନଟା ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର। ଆଉ ଏଇ ପ୍ୟାକେଟଟା 5 ଟଙ୍କା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡର କମ୍ବୋ ଆଣିଛୁ। ଏଟା 5 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ କେତେ ଅଛି? 6ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 6ଟା ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। 5 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ନା। କ୍ୱାଲିଟି ଆଭରେଜ ଲାଗୁଛି, ପିନ୍ଧିଲେ ଜଣା ପଡିବ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। 6ଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆଣିଛି 5 ଟଙ୍କାର ଛୋଟ କ୍ଲଚରଟା। 5 ଟଙ୍କାର ବହୁତ ବଡ ସାଇଜର ବି କ୍ଲଚର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। କାରଣ ପିଙ୍କ କଲର ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା, ତ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ବ୍ଲାକଟା ଆଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପିଙ୍କ କଲର କ୍ଲଚରଟା ଦେଖେଇବି, ଯୋଉଟା ସେମ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାନିଆ ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାନିଆ ଆଣିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ 10 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ଭଲ ହେଇଛି ନା। 5 ଟଙ୍କାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ନା। ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଥିଲା। ଏଇ କଲରଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗ୍ରୀନ କଲର ଥିଲା, ଆଉ ପର୍ପଲ କଲର ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଲି। ପାନିଆ ଥିଲା, ତଥାପି ଏଟା 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା ନା, ମୁଁ ଆଣିଲି ହାରି। ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ କଥା କହୁଥିଲି। ପିଙ୍କ କଲର ଏଟା ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏଇ କ୍ଲଚରଟା ଏଟା ବହୁତ ଦିନ ଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବର୍ଷ।
ଏଇ କ୍ଲଚରଟା ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବି କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପଡ଼ିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀ ଏଇଟା ମେଳାରୁ ଏଇଟା ଆଣିଲା ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଇବର ଟାଇପର ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟାଇପର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସେଇଟା ଆଣିଲା ଆଉ। ଏଇ ଟାଇପର ସେମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ସପିଂ କରିଥିଲି ବହୁତ କମ୍ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରୁ। ମୁଁ ଏଇ ପାନିଆଟା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଭଉଣୀ ତା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ। ରହୁଛି ଟାଟା। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଟାଟା, ବାଏ ଗାଇସ୍।